मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मुबशरा हन्ना रासनी का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, और मैं दुआ कहूँ तमाम व्यूज़ के लिए कि खुदावंद ने आपको सलामती बख्शी है। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ मुतवज्जा होंगे। इससे पहले कि हम ज़िंदा खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पहले खुदावंद के ज़रिए में सुरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो तूने मेरी और व्यूज़ की ज़िंदगी में बख्शी है, ताकि हम सब तेरे ज़िंदा कलाम की आवाज़ को सुनकर इस पे अमल करने वाले बन जाएं और तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है हमारी ज़िंदगियों में असर करे, और खुदा इस कलाम के वसीला हमारी रूह ज़िंदा हो जाने वाली हो। और खुदा पाक रूह अब खुदा मुझे पीछे कर, खुद आगे बढ़, और मैं तमाम इस वक्त जो खुदा पाक रूह इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए दुआ करूँ खुदा पाक रूह उनको छू और बड़ी बरकत दे, ताकि वो जब तेरे कलाम को सुने, सीखे और इस पर अमल करने वाले बन जाएं, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन आमीन। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने रूह ज़मीन पर हमें ज़िंदा रखा। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़े, मैं तमाम नए व्यूज़ को वेलकम कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहती हूँ कि आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश करती हूँ आप सब्सक्राइब करें, खुदावंद के कलाम को लाइक करें, और जब आप कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में जो कुछ आपने सीखा है वो बयान करें, और एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम आगे तक फैले, आमीन। तो व्यूज़, आइए हम खुदावंद के ज़िंदा बज कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिनके पास बाइबल है वो बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं, आप ज़रूर खोलिए। अगर आपके पास नोट बुक है तो आप नोट में जो कुछ मैं खुदावंद की हदायत से बयान करूँगी वो आप नोट्स लिख सकते हैं, बात को लिख सकते हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं, और हवाला जात भी साथ में लिख सकते हैं। आइए खुदावंद के कलाम की रोशनी में ज़िंदा कलाम को सीखते हैं। अपने ध्यान, ख्याल, सोचों को हम खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, क्योंकि सब तमाम बातों से खुदावंद ने इज़्ज़त और जलाल अपने मुंह की बातों को, अपने कलाम को दे रखी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने तमाम सोचों को, फिक्रों को एक तरफ रखते हुए हम खुदा की आवाज़ को सुने, उसके कलाम का एहतराम करते हुए, क्योंकि उसका ही कलाम है जिसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है और हमारी रूह को तमन्नाई बख्शता है। पहला पतरस 5 बाब, पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 आयत को हम बयान करेंगे, और यहाँ पर यूँ मरकूम है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा उनका फजल जारी हो। चंद हाथ हम आज इस कलाम, इस आयत पर गौर करेंगे। पतरस जो कि खुदा उनका रसूल हैं, और वहाँ पर वो बयान कर रहे हैं कि तुम होशियार और बेदार रहो। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कलाम का कि होशियार और बेदार रहो। होशियार और बेदार हम रूहानी तौर से किस तरह रह सकते हैं। एक मसीही जब खुदावंद की हज़ूरी में झुकता है, अपने आप को रात के पहरों में खुदावंद के ताबे कर देता है, दुआ में मसरूर रहता है, दुआएं करता है, अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी दुआ में गुजारता है, तो उसका राब्ता आसमानी बाप के साथ हो जाता है, खुदावंद यस्सु के वसीला। और फिर रूह जो पाक रूह है वो हमें इस बात के लिए बेदार करता है। पाक रूह की मामूरी और पाक रूह की हजूरी हमें बेदार करती है, हमें उजागर करती है, हमारी रूह को ज़िंदा करती है, और रूहानी तौर पर हमारी आंखें खोलती है, तो हम बेदार हो जाते हैं, मसीह में जी उठते हैं, उसके कलाम के वसीला बेदारी हासिल करते हैं। और रूह कुद्स हमें पाक रूह की हजूरी में हमें जगाता है, हमें बेदार करता है, हमें होशियार करता है, और हमें ताकत देता है ताकि हम किसका मुकाबला करें, इब्लीस का मुकाबला करें। और इब्लीस शेर बब्बर की तरह हमें ढूंढता फिरता है ताकि वो ईमानदारों को, ताकि वो घरानों को, ख़ानदानों को, कलीसियाओं को और बहुत सारे लोगों को फाड़ खाए।
اور خدا کا کلام جب ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، جب ہم سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جب ہم دعاؤں میں جھکتے ہیں اور جب ہم روزوں میں ٹھہرتے ہیں، تو ابلیس کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیں ورگلانا شروع کرتا ہے. وہ ہمارے ذہن کو، ہمارے خیالات کو نیگیٹو بنانا شروع کرتا ہے، منفی بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کلام کی توجہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے. اس کا مقصد انسان کو تباہ اور برباد کر دینا ہے. اس کا مقصد انسان کو، کلیسیاؤں کو آسمان کی بادشاہی میں نہ لے جانا ہے، ہلاک کر دینا ہے، تباہ برباد کر دینا ہے اور دوزخ کی نظر کر دینا چاہتا ہے. لیکن عزیز بہن بھائیوں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا، فدیہ دیا، نجات دی ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو. ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کے لیے، اس نے یروشلم میں لے جانے کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے اور ابلیس کے چنگل سے آزاد کر دینا چاہتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں. یہاں پر آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 9 آیات میں لکھا ہے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارا بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھاتے رہے ہیں. کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر، ایمان میں قائم رہ کر، ہم جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں اس میں بنے رہیں، اور ہمیں خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے، اپناتے ہوئے، انجیل کی منادی کرتے ہوئے جو مشکلات درپیش ہے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ آئے، جو مسیحی ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے رسول ہیں، وہ اسی طرح ستائے گئے اور ابلیس نے انہیں نہیں چھوڑا. لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو فتح دی. خداوند نے موسیٰ کو فتح دی. خداوند نے یوسف کو گڑھے سے نکالا. خداوند نے داؤد کو چھاتی چھلک کے آگے ہارنے نہیں دیا، جھکنے نہیں دیا، بلکہ اس کو قوت بخشی، اس کو بیداری بخشی، اس کو قوت سے، زور سے ایسا بیدار کیا کہ چھاتی چھلک اس کے آگے ہار گیا. آج بھی میرا اور آپ کا یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑی روح کی بیداری کو حاصل کرتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کریں، اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا. جب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اے ابلیس مجھ سے دور ہو، تو وہ آپ کی زندگیوں سے دور چلا جائے گا، زندگیوں سے دور چلا جائے گا. جب ہم اس کا مقابلہ جسمانیت کے ساتھ نہیں، جسمانی قوت کے ساتھ نہیں، بلکہ روحانی قوت کے ساتھ کریں گے، تو ضرور ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام سے، خداوند کے پاک روح سے معمور رکھیں. معموری اس وقت ملے گی جب ہم خداوند کے تابع ہوں گے، جب ہم اس کے حضوری میں جھکیں گے، اور جب ہم اس کے کلام کو سن کر اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اور دیکھا یوں گیا ہے کہ جب ایک گناہ گار انسان اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش میں ہوتا ہے، جب وہ چڑھ جانا شروع کرتا ہے، بائبل پڑھنا شروع کرتا ہے، دعا کرنا شروع کرتا ہے، جب خدا کا کلام چھو جاتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ میری شخصی زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے، مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس کو ورگلانا شروع کرتا ہے. نہیں ابھی تیرے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی تو عیش و عشرت میں رہا، ابھی تو دنیا داری کو دیکھیے. بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں وسوسوں میں آ کے اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب آپ ابلیس کی چالوں کو، مکاریوں کو، اس کی کوششوں کو، اس کی تمام جو حربے اس کو استعمال کرتا ہے، منصوبے باندھتا ہے، آپ پہچان لیں گے، آپ جان لیں گے، تو یقین آپ اس کو بڑی دلیری کے ساتھ کہیں گے کہ اے ابلیس مجھ سے دور ہو، اور وہ آپ سے دور چلا جائے گا، وہ آپ کی زندگی سے دور چلا جائے گا. آپ اس روح کی طاقت کے ساتھ جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، جو خداوند نے آپ کے لیے حصے میں رکھی ہے، یقیناً آپ اس کی قوت کے ساتھ ابلیس کو حکم دیں گے، اس اختیار کے ساتھ جو خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم ابلیس کو حکم دیں کہ ہماری زندگیوں سے دور چلا جائے، تو وہ ہار جائے گا، کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے، کیونکہ وہ گھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ شکست کھا چکا ہے. لیکن ہم نے شکست نہیں کھانی، ہم نے نہیں ہارنا، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہر حالات میں. جب اس کا مقابلہ کریں گے وہ ہماری زندگیوں سے دور چلا جائے گا، اور وہ کلام جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ برکتیں جو ہماری زندگیوں میں خداوند نے رکھی ہیں، اسے کھائے گا نہیں، اسے تباہ برباد نہیں کرے گا. کیونکہ ابلیس کا منصوبہ دوزخ تک لے جانا ہے، خداوند مسیح یسوع کا منصوبہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جانا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دور حاضرہ میں ہم بیدار رہیں. خداوند نے کہا
जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आजमाइशों में पड़ जाते हैं, हम अगरचे बीमारियों में आ जाते हैं, तो हमें हारने की ज़रूरत नहीं, हमें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा बादशाह है। हालेलुया। और जब हमारा बादशाह हमारे साथ है तो हम बड़ी दिलेरी के साथ अपने इसका मुकाबला करेंगे। तो हासिल कलाम ये है कि हम बेदार रहें, हम होशियार रहें, क्योंकि जिस तरह इब्लीस अपने मंसूबों में, अपनी चालों में होशियार है, वो झांकता है, वो ढूंढता है, वो कलीसियों में, वो घरानों में और नौजवानों में, वो बूढ़ों बच्चों में आकर काम करना शुरू करता है, इस्तेमाल करता है। लेकिन आपने अपने खुदावंद यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल होना है, इब्लीस के लिए नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि दौरे हाजरा में हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, उसके यीशु के पीछे चलें और यीशु की आवाज़ सुने, यीशु की तालीम को फॉलो करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आप यकीन जानिए इब्लीस आपकी सोचों से, आपके ख्यालों से दूर चला जाएगा। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो और आज का पैगाम आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत सा फलदार साबित हो और खुदावंद आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजे, इब्लीस के मुकाबला के लिए आपको कुव्वत, दिलेरी और हिम्मत बख्शे। आमीन।